بسم الله وني أنجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأعزاء الذين يستمعون من إذاعة إسلام بلا حدود، أحييكم بتحية الإسلام قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأخوكم في الله أستاذ ألفا أحمد بري من غينيا كوناكري، من مواليد دار الإيمان جافنا كيبا لدلبا، المقيم في أنسمانيا بلاتو سيمنتري. فموضوعنا اليوم أهمية علم الفرائض، وما يتعلق بعلم الفرائض من العمل به. فحيث نشاهد أن كثيرا من الناس يتخاصمون من أجل الميراث لعدم رجوعهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بتقسيم التركة بنفسه، ولم يترك هذا من المورث، ولم يوسط نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية تعلم الفرائض والعمل به. هذا نمو ست جلد هدي بتدبه راديو إسلام ko Allah e kerol. Miɗo salmina on salminago Islam goto kala e moɗon ka wontiri e nder aduna on. Haray ko mo siɗɗo mon mo wowɗon kadi heɗade ka darsuji ko yowndiri e ilmul faraide on e nder ngal dental Islam bila hudud. Haray hande hiɗe yewta ko yowodiri e teddugol e himmugol jangugol ngal gandal fara'id e gollitirgol ngal gandal fara'id. Nokku hande hiɗen tawa ɓuri hewde kon weñje ko woni e wadde hakkunde jama on ko fiindi ndondi e fi leyɗe. Mo yahi ka justice on tawa ko ɓuri hewde ton probléme ji ɓurɗi hewde ɗin ko fiindi ndondi e fi leyɗe. Ko honno waɗɗum ko tawde jama on ruttaki ka deftere Allah e ka sunna nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kono waɗi so tawi ɓe ruttina ɗon Allah subhanahu wa ta'ala himo jonniti goto kala neɗɗanke kala haqqi mum on e ndi ndondi. Ko ɗum waɗi o halfinali malaikajo ɓattinaɗomo fi sendugol ɗum wona annabajo nelaɗo. Sen daari hari ara non Allah subhanahu wa ta'ala mo acciri mayɗo on
wasiyagol jawdi ko jogi kon ko hombo oɗo rona ɗum oɗo rona ɗum ɗo ba noon Allah subhanahu wa taala himo andi neɗɗanke ko toñojum ko ɓuri hewde kon ɓe jonnayi ɓe wasiyano harana jogjuɓe ma ɓe ɓurnana woɓɓe ɓe ɗuytana woɓɓe Allah subhanahu wa taala jaɓiti e juuɗe mon ɗo mayde on ba ko kanko Allah subhanahu wa taala halfini kala marɗo jawdi kanko halfini o jawle ɗen jeeɗi on ka haqiqa ko Allah kanko tigi o fawti sendugol ndundi ndin o jonnita gooto kala e geɓal mum hara gooto toñaka sindo tawno hara jama on no ruttino ka deftere Allah e ka sunna nelaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kala ko tawata fi ndondi hewti ɓeyna ndaren ka deftere Allah ko honnon Allah wi'i ton fi sendugol ndi ndondi harayno probléme ji buy no ɗuyti hande ka justice ma ka hakkunde ɓeygoreji gerindirgol e haasideji e konnaguji harayno ɗum alama fi honɗum mo kala si hetti ko Allah happani ɗum kon o ala mannade hay goto inna ko kaari waɗimi ɗum ɗo ko kaari waɗimi ɗum ɗo imo andi Allah toñatamo Allah jonnitayimo kala e geɓal mum haray ɗum no jeeya e ɓural ngal gandal tawde ko Allah tigi hefti fi sendugol jawdi ndin wona goɗɗo halfina se ndaari wona ko yowodiri e julde nden e zakka on Allah subhanahu wa taala o yamiray tun o aqimu salata wa atu zakata ñinne julde nden totton zakka on andare tawa ittandema alif lam min dhalika ha bi rabbi nnas ayata ton farillaji julde wona fi sunnaji julde kam haray fuu ko nelaɗo ɓangini sunnaji julde nden farillaji julde nden ko nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓanginani ɗum jama makko on fi yoɓe faamu ko Allah farle makko ko noon kadi wano zakka on andare tawa Allah o yamiri ittugo zakka kono nisabu on ko jeɗu haray ɗum ko nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ɓanginani ɗum ɗum Allah ɓangini ko homɓe jonnete kono ɓangina nisabu ko jeɗu ko nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓanginani ko noon kadi hajju ngu o falli hajju ngu ko nelaɗo omo jam sene muɗum ɓangini tugale hajju e wajibaji makko hono wiyete e sunnaji ɗin fof ko nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓanginani tawde noon ndi ndondi ko hunde himmude hunde mawnude ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala kanko tigi o hefti sendugol ndi ndondi o accirari annabajo o accirari malakajo haray no jeeya e teddugol ndi ndondi e mawnugol ndi ndondi e makuji nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haray sottinama e Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة وسنة قائمة وفريدة عادلة هري عبد الله بن عمرو بن العاص ووي وند ما نلا رمير محمد صلى الله عليه وسلم ماكي غند waɗɗiɗe ɗen ko tati ko heddi kon haray ko ɓural haray ko ɓure sa jangi haray no moƴƴi nafete moƴƴa si a jangali amana bakkate alantatake amma gande tawata malanteɗaɗen ɓe maki ko aya ñeññaɗo ɗum woni alqur'ana on e sunna ñiɓuɗo ɗum ko sunnaji nelaɗo ɗin foti ko konguɗi maɓɓe ma ɗum ko kuuɗe maɓɓe ma ko golɗa e tawede maɓɓe ɓe ɓirriti ɗum ɗo haray
neɗɗo julɗo on haani andugol ɗum gollitira kadi ɓe maaki e farilla nunɗuɗo yani farilla nunɗuɗo ɗum ko faanda ɗon ko fii ndi ndondi janngugol anda fii ndi ndondi anda wondema ndi ndondi ko falli ɗum e neɗɗo on e andugol jon noon ko farilla kono ko fardu kifaya si tawi yoga jangi faami no gollitirde jama heddi ɗon no wawi landade ɓe hare kamɓe mara bakkat kono si fof jooɗi ke ronki jangude fof heɓa bakkat haray ko ɗum waɗi jama on haani wattande yila janga ngal gandal faama huutora kadi ko ɗum ɗon nafata en adna e lahara haray nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam eɓe maaki kadi ta'allamu lfara'ida wa allimuha nnas fa inni mru'un maqbud wa inna alilma sayuqbad wa tazharu alfitan hatta yakhtalifa ithnan fi faridatin fala yajidani man yafsilu baynahuma haray nelaɗo meɗen sune muɗum no maaki jange o fara'id jange fiindi ndondi jannon kadi jangon jannon na yonti jangutum hara ɓe jannaani jange fiindi ndondi jannon kadi wo ko fii honɗum min komi neɗɗo tameteɗo yani komi neɗɗo maayowo simi maayi hannde kadi araka aro lanndo ɗon sona ko janguɗon ko haray ete jangon janno yimɓe ɓen kadi wo sabuna gandal ngal kadi ko tametengal sabu tamugol karankoɓe yani si karankoɓe maayi gandal ngal maaye na wonnemo ngal wadugal maayi kono si tawi karankoɓe maayi gandal ngal maayi sa ndaari wono enen Fuuta ɗo inni wondema ceerno Saadu mo Dalen ceerno Samba mo Mbeya ko yiyanoɓe karankoɓe kelluɓe ka ilmul fara'id fi ndundi tentini noon ceerno Saadu mo Dalen haray kono ɓa ɗimmoɓe maɓɓe kamɓe eɓe ɓe janni boyi feƴƴini hande kadi tawi boyi anda fi mum tawi hande kadi kosi goɗɗo maayi wona karankojo wiyete landete haray ko landete ko mawɗo gorol ngol ko mawɗo gorol ngol no arde wiya kaari no mari tel kaari no mari tel kaari no mari tel ala neƴƴowo o landata ko karankoɓe sindo bete hara o landoto no karankoɓe ɓe yeetomo awa ko ni harayno wona ella kono o landata karankoɓe ko ndaarugol tun e feere mum inna ɗum ɗo ko ni oɗo no mari ɗum ɗo oɗo no mari ɗum ɗo oɗo no mari fotino yaade e ko sharia foti yaada ɗum hay nokko alani haray ɗum ɗon ko ella mawlanaɗo fewniɗo ko ɗum waɗi siɗen ndaara tawa sonnaɓen ɓe ala ronde leyɗe ɓe ala ronde cuuɗi hari joni noon sen ndaari ko anga rongo sonnaɓen leydi ma cuuɗi on tawi lorrona toon seeɗa fi honɗum a ndaare sonnajo goo tawa ben makko awa wano lemune ma mango ma banana tawa ko yaw ko caangol o ƴoogo o yarna ɗum ha janɗa rima o jombe o yaha nokku goo hande kadi bandirawo makko on kay kadi jomba debbo goo adda o iwa ka galle moodi makko o ara fi tettugol lemune ma fi tettugol mango ɓeyngu koto makko ma miñam makko inna ko jiidira ɗum no soñji on ara ñande o ñande ara tettugol mangoji men ɗen ɗo ma lemneje men ɗen hara o anda honno ɗe awira o anda honno ɗe yarnira tawa ko wonɗo wat ɗum ko ɓaaɓe andi oɗa marana ɗon geɓal sindo tawno hara himo anduno himo mari geɓal joni si cuntuji ɗin sendama kankadi o heeɓi sunture toon ɓayɗen andi ko hani kon si tawi ben on tigi maayi o acci wano cuntu tati e masal o acci gorko e debbo haray gorko on no mari cuntu ɗiɗi jiwon no mari cunture wotere
si o acci cuntu 6 jo no mari cuntu 2 gorko no mari cuntu 4 wiya ka non ɓaymo jomba nokko ma o ara o golla ɗon kono haray ma o jonnite haqqe makko on o wiya ɗum ɗo ko geɓol ma ngal ni ka lundi ko ɗum waɗi si o tawi o hendiga ɗum ɗon o jonni bandirawo makko on innami halfinima ɗi cuntuji an ɗo 2 mami okkima ɗi kanko kadi so jombi o inna ɗi cuntuji 2 ɗo ma nde sunture ɗo ko bandirawo an kaari okki en ɗi ma ko kanko luɓi en joni so on ɗon aroyi ɗon tettugol ɗo lemne imo andi ko kanko okkiɓe maɗuma o wolta fus sen daari wano allah subhanahu wa taala o yewtin ka deftere makko teddunde o wi lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun o wi no woodani worɓe ɓen geɓal konko mawɓe maɓɓe ɓen acci e ko ɓattodiraɓe maɓɓe en ɗamaji acci siɓɓe maɓɓe ɓen o wiyan ɗon foti no fanɗi foti no ɗuuɗi kono ɓawa hewti ka roɓɓen o wi linnisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura o hattal ɗon o wi nasiban mafruda o wi no wodani sonna ɓen kadi geɓal konko jiɓimɓe ɓen ɗiɗo acci ma ɓattodiraɓe maɓɓe en ɗamaji ko acci o hattali ɗon tum wona korɓe o wi foti no fanɗi foti no ɗuuɗi yani foti ko accakon no fanɗi ma no ɗuuɗi haray rewɓen kadi duwa hendade o hattali ɗon kadi o wi nasiban mafruda ɗon ko geɓal farlangal kadi ko geɓal farlangal ko maɓe hendo haray ko ɗum waɗi hande ɓa hari ɓe toñede hande kadi kamɓe kadi ɓe toñude ɓa hiɓe yaade ko justice ɓeyna haray kamɓe kadi mari geɓal wono worɓe mari geɓal noon yani ko ɓe foti ter ɓa sari portoɓe ko noon gorko e debbo no fota ter ka donde ha ko ɗum ɓeynata islam on no toñiroɓɓen kono ko kamɓe toñiroɓɓen kamɓe woni toñude allah toñata fi honɗum so tawi allah waɗani gorko geɓe 2 o waɗani debbo geɓal gotal kanko himo andi ko ɓay o toñata himo andi wondema debbo kañum ko fawteteɗo tum gorko kañum ko fawtotoɗo tum si debbo on no ka mawɓe mum ɓen haray ko mawɓe makko ɓen fawtima si tawi o jombama ko moodi makko fawtima si moodi makko maayi ko bandiraɓe makko ɓen fawtima si tawi bandiraɓe makko ɓen kadi ɓen ɗon kadi mara maɓe ɗum mannade si ɓiɓɓe makko ɓen janɗi haray ko kamɓe fawtima haray ko ɗum waɗi si tawi wondema debbo on kanko on ko fawteteɗo tum joni noon gorko on kañum ko fawtotoɗo tum joni noon si woni neɗɗo fawtotoɗo e neɗɗo fawteteɗo ɓeɗo kafama geɓal tawa koɓe fotu haray ko ɗon toñe ɓe woni ɓanon allah kañum toñata ko ɗum waɗi si tawi o jonni gorko on geɓe 2 o jonni debbo on geɓal gotal e misal si tawi babajo on feƴƴini o acci ɓiɗɗo makko gorko o acci ɓiɗɗo makko debbo o acci suudu ndu chambre 6 haray ɓiɗɗo gorko o hino mari chambre ji 4 ɓiɗɗo debbo no mari chambre ji 2 joni noon so jombama o wiyatama o ara o hoɗa ɗin chambre ji kono mo duwa jonnitede geɓal makko ngal o wiya ɗiɗo chambre ji 2 ko geɓal ma ka suudu ndu bemmen acci si tawi ndu yeeyaka ɓe senda hakkundeji maɓɓe lidakari mithlu hadil unthayayn joni so tawi ko galle e ɓe maɓɓe acci ɗen ɓe falaka yeyde ɗe masala wona fuutama ɗo hara ko fo ɓe arta ɓe tawa ɗon imo jonnitede chambre ji makko ɗin kan kadi simo faala o yeeya ɗi bandirawo makko on simo faala o okka ɗi bandirawo makko on simo faala o halfina ɗi bandirawo makko on simo faala o luwina ɗi simo faala o luwina ɗi joni noon
si tawi o luwiniɗi haray kanko mari ƴet arangol joddi ko yoɓeteko kanko mari arangol joddi ko yoɓeteko si tawi kadi o wi o okkiɓe ɗi ɗon kadi haray goɗɗo no yango ha yango ƴetta okkola goɗɗo hay na siɗɗo mum naafi noon siɗɗo mum naafi noon ko ronnuɗa tawa ɗum ɗon na a yangani haray ɗum ɗon on wona ella tawgol debbo on hino mari geɓal ka leydi ben mum ma geɓal ka galle ben mum ɗon la samahallah si tawi moodi makko maayi siɓɓe moodi makko ɓen ƴettali mo o arta e galle ɓen makko hara imo teddi hara ara moodi ano ɓeygu e bandirawo makko ɓen soñjatamo iɓe andi imo mari chambre ji ɗiɗi ton ma imo mari chambre ɗon o ara tun hetta chambre makko on kono si tawi hiɓe andi kanko o mara geɓal ka galle ɓen makko si moodi makko maayi o arti ka galle ɓen makko o wonay koɗo ka galle ɓen makko o wona soñjeteɗo ko galle ɓen makko hara o suusata wolude e bandirawo makko on kadi suusata wolude ɗum hara wona ngaygu hakkunde makko e debbo mo tawi toon on ɓeygu bandirawo makko ko ɗum waɗi haray si tawi sharia Allah on jokkaka jama on fof soñjoto ko ɗum waɗi noon joni sonnaɓɓen kadi no wadde ella si tawi ɓe moodi maɓɓe maayi ma ben maɓɓe maayi ma moodi maɓɓe maayi hande kadi hiɓe yaade ka justice ɓe wullito ton fii yoɓe heɓu ko ɓuri ɗuuɗude e jawdi moodi maɓɓe ɗin ma e jawdi siɓɓe maɓɓe ɓen ɓeyna kamɓe e worɓe ɓen ɓe fota ter ɗa kadi si tawi koɓe heɓayno nayaɓal ma jettaɓal ɓeynana ɗum ɓe heɓata jawdi ɗin fof haray ko ɓono acci konko kamɓe e ɓiɓɓe maɓɓe haray ɗum ɗon ko ella haray kamɓe kadi yoɓe hul Allah subhanahu wa ta'ala hara ɓe toñaali hari ɓe toñede kamɓe kono joni noon kamɓe kadi wata ɓe jaɓu toñude kono haray worɓen kadi yo jonnutu sonna ɓen haqqeji maɓɓe ɗin foti noon koka leydi foti kaka galleji foti kaka jawre eɗen andi si tawi jawle ko maɓɓen acci kon si tawi no wawa yeeyede koye fof ko yeeye sende mo kala hetta gewal mum on sino faala yahay sonna hoore mum teren darna ma no wawa gaaɓede galle ɗen ko jelu wawɗo yiltude wo yilta on tuma sende jawdi ko heddi ko hakkudeji maɓɓe ma o si tawi galle ɗen no wawa sendede mo kala heɓa chambre ma kala heɓa chambre ɗiɗi haray ɗum ɗon kadi ɓe wawi sendude noon ɗum ɗo wonira noon so tawi ko ɗum ɓe yarlodirde kono haray musidɓe julɓe tedduɓe etoɗen faamen ka dina men faamen ngal gandal wiyetengal ilmul fara'id fi yen heɓ moƴƴere adna e lahara hara en soñjaki en toñaali en toñaka haray faamen moƴƴa anden ngal gandal ilmul fara'id nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki kadi ko feccere gandal fi honɗum eni feccere gandal en andi bano adama ko gurdan e mayde joni noon gande heddiɗen ko wondiri fi aduna joni noon gandal fara'id on ko yowndiri ko si goɗɗo maayi sendugol haqqeji maɓɓe ɗin
ɗum ɗo waɗi so tawi ɓe inni ko feccere gandal ɗum waɗi ɓe inni ko feccere gandal kono waɗi si tawi si ndaari wano ka qur'ana kadi wano suratul ikhlas aray hadisaji bunni joni wondema ko tatabal qur'ana o ko honno woni tatabal qur'an ko tawde qur'ana on ko pecce tati ko tawhidullah ko wotinɗingol allah subhanahu wa ta'ala e qissaji yimɓe feƴƴuɓe yo jama on taskitoro ɗum kañum kadi ha waɗa sako ɓen ɗo waɗayno sako ɓe yaha ɗon e sharia ko tawata yimɓe wawi wurde ko hawra leydi ɗo wurira hara goto toñali oya haray ko ɗiɗo noneji tati woni joni noon ɓa suratul ikhlas o no ƴetti tawhid wotinigol allah subhanahu wa ta'ala ɗum waɗi so ɓe inni haray ikhlas on tuno ƴetti tatabal kono waɗi kadi ɗo kadi fara e ɗon so ɓe inni wondema ɗum ɗon ko feccere gandal fi hon ɗum ɗon ko yowodiri e mayde nde haray ɗen andi allah subhanahu wa ta'ala ko nemini banu adama on o waɗimo wuurowo maaya tawata ɗum ɗo o wuuray ha ko satti wo ko satti ko soñji wo ko adna ɗo haray o maayay satten nden iway ko honɗum waɗi si tawi neɗɗon ko rewo allah haray sattene makko nen fof ko ha wonkinki sorte haray o seede sattede poma yo allah waɗen ɓen ɗon si tawi ko yedduɗo allah kadi sattende alnaden haray o seedi kono haray o nangodiri e sattende laharanen kadi haray allah dande en jeeyagoɓe ɓen ɗon haray ɗen toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah faami en dina makko kan o waɗa en huloɓe allah o waɗa e rewoɓe allah o waɗa en yimɓe ɗaɓɓitoɓe goonga hara o waɗali en ɗaɓɓoɓe goonga ko honɗum waɗi si tawi neɗɗo o woni ɗaɓɓitowo goonga kala ka yiɗa goonga on a ƴettay kala mo yiruɗa goonga on a ƴettay kono si tawi ko goonga wonɗa ɗaɓɓude ko si tawi hara komo faalaɗa yo wowlu o wowli ma ko faalaɗa yo faalaɗa wadde kon wowla ma ko faalaɗa yo wowla ko wowla ƴetta si tawi na ɗum inna haaju ma ala e ɗum haray julɗo nanon hani wonirde julɗo koye woni ɗaɓɓitowo goonga si tawi haɗa ɗaɓɓutude kala mo yiɗa ƴetta si tawi téléphone majjanima ɗo hayso ko boobo hon yiruɗa on téléphone a wiyata ɓay ko boobo a ƴettata téléphone ma o ɓay haray ko an jeehiɗa ɗaɓɓutude awa haray banu adama si tawi no hara a anda ko honno dondinin sendirte kono a yeetama ko honno sendirte wata suuɓo mbeleɗe aduna andu to an kadi a maayay wano mayɗo mo wonɗa ronde wone mayde noon tawoyo allah subhanahu wa ta'ala wota jaɓɓu toñude hay si a toñete muño ko toñede den ko ta jaɓan toñude den andi noon ko ɓuri heewde o dondi haray toñano to moƴƴa tentini noon bappiraɓe ɓen si koto maɓɓe maayi hiɗen andi ko ɓuri heewde kon woɓɓen waaloto e jawdi koto mum ndin tentini noon si sonnaji on jaɓali reseede ka bolonɗa toon ɓe jaama e jawdi makko ndin harɓiɓe ɓe janɗaali maasi ko fuuta ɓe ñaama leyɗe maɓɓe ɗen harɓiɓe ɓe janɗaali ɓe immoyo ta ɓe annda ko honno leydi beaɓe maɓɓe ndin woniri aray ɗen toro jama on tuuɓugo rutto ko allah subhanahu wa ta'ala hara waɗaali ɗum fi honɗum si waɗi ɗum ɗon haray masibo no woodani on tin ñalande dalngal tawata o ninsa sanga ninsi nafata haray ɗen toro jama julɓen janngugol faama ka diina janngugol faama ka diina si faami kadi eto gollitira haray noon ɗen sifoɗo kadi haqqeji yowodirndi e ndi ndundi ko haqqeji joyi yowodiri e ndi ndundi ɗin haqqeji le ara nun ɗum ko mu'anu tajhis awalan mu'anu tajhis الحقوق المتعلقة بالتركة أولا مؤن التجهيز
ثانيا الحقوق المتعلقة بين التركة كدين برهن. ثالثا الديون المطلقة. رابعا الوصية. خامسا الإرث. haray haqqeji yowdirni ɗi dondi ko joyi. ara nun ko attiya waɗɗade e fiindi dondi ko yaltinte ton ko dépensete mayɗo on jon jawdi ndin ha o hewta ka berɗe o walline ka kabru makko, yani wano kasange, wano yoɓgol lootoɓe so tawi kaka yoɓete, wano yoɓgol asoɓe tawi kaka yoɓete, wano transport ko yoɓete siko ambulance siko auto naɓatamo. haray ɗum ɗum fof haray no wawa ƴettede ka jawdi makko naɓire. ɗum atti fof e jawdi makko ni. ɗimmon ɗum ko haqqeji yowdirdi e dondi ɗin tigi, wano ñamande wondude e tiginde. ɓayɗen andi si goɗɗo e ñawrike ɓuri hewde kon ko accata tiginde kon tano ɓuri ko ñawɗa kon fiya artiro heña. goɗɗo yeehi ñawrike joni 2 millions acci moteur mum ɗon yeetendu 9 millions ma 7 millions. joni si tawi mayɗo maayi ko ɗum ɗon atte yoɓɓede taw moteur num hetto arta tawta yani ko acci kon. si feƴƴi ɗon feƴƴi ñamande yowdirde e tiginde haray ko ñamande werlitande. ñamande tawa nden ɗo nde ñamande ɗo tawa nde ala tiginde. haray si feƴƴi ñamande wonde e tiginde nden hande kadi ko nde ñamande nde ala tiginde ko nden ɗon kadi wona yoɓede. si feƴƴi ñamande ɗon ñamalɗe lanni dépense fi nabugol mo ngon lanni are ka wasiya. simo wasino wondema neɗɗo marɗo jawdi, o wasiyano alyatimaɓe, ma o wasiyano rewɓe modi mo maayi ha joom baka, ma o wasiyano honno wiyete karamkoɓe wonɓe hunjinde alqur'an, ma o wasiyano musidɓe makko mo mari nene goto e ɓen goto ma ɓen goto hiɓe golludude kanko mari moyen ɓeeɗa mara moyen. joni noon mo mari ɓiɓɓe worɓe ma hayso ko ɓiɗɗo gorko goto mari no anda haray miyam makko rontamo. siko debbo no marno, si debbo on ƴetti feccere mum nden nene goto makko ɓen goto on ƴetta ko heddi ko, ma so tawi ko ɓen goto ɗum mari on ƴetta ko heddi ko. joni noon simo mari ɓiɗɗo gorko ko goto haray nene goto makko ɓen goto mara ton, ɓen goto makko mara ton, bandirawo makko mara ton, bappirawo makko mara ton. haray ko mari to wo si tawi ɓen makko ma yumma makko no woori ma sonna makko. haray si o wasiyani ke o miñirawo makko goɗɗum e jawdi makko ni, ma o wasiyani ke jaatigijo makko miskino mo gollidata taw jawdi makko ni no ɗuuri hay sini iwi ɗon lorotaro noɓɓen. haray ko ndi o wasi e ɗon kadi attete ittede jawdi makko ni si jawdi ni sende. hara noon kadi wasiye on o feƴƴali tataɓal. hara o feƴƴali tataɓal ko tataɓal ma ko jaasi tataɓal, yani nayaɓal ha jeegaɓal ha jeettaɓal ko ɗon so wasiyoto. amma wasiyanogol mo feccere ma tataɓe ɗiɗi ɗum ala ton. haray neraɗum haali ɗum ɗo kadi wasiyanagol ronowo kadi ɗum ala ton. joni si tawi ɓeygu makko ronay o wasiyanomo ɗon kadi on hara mari ɗum ɗo ten, ma ɓiɗɗo makko go ronay o wasiyanomo kadi ɗum kadi sellata. fi honɗum si o ƴettoyi wasiya makko on o ɓuuray heddiɓe. haray ngaygu wona hakkude ɓeygure nde. haray wasiya on kadi nayo wasiyano ronowo. nelaɗo maki la wasiyatul waris, wasiya alana ronowo. joni ko tawata on ɗo ronata tawale mo miiƴanimo yo heɓu e jawdi makko ni, hara jawdi no ɗuuɗi. haray ɗon haray mo wawi wadde wasiya on. haray kadi ronoɓɓen
naawigol maɓe tigol maɓe jaɓa wasiya on ɗum ɗum si wasiya on si tawi tun no anda wasike hara o wasiya ɗon ko hana ɗo signede si tawi wasiya on ittama kadi e jawdi ndin hande kadi ko heddi ɗo wono sende hakkude ronoɓɓen no ɓe hani ronirde noon ɗen andi to ɓe hani ronirde noon woɓɓe heeday woɓɓe woɓɓe heeday woɓɓe woɓɓe heeday woɓɓe ɗen andi si baba no wooda mama soro ronta si nena no wooda pati ronata yani babajo on heeday mama sorojo si mama sorojo kan no wooda manta soro ronata si patijo no wooda pati ronata yani si pati no wooda pati nene ronta si pati nene no wooda pati baba pati nene ronta yani kono ɓe ɓuri ɓattorde o oya heeday oya ko noon kadi si tawi ɓiɗɗo no wooda haray tanirawo on ti ronatamo sona to hara ko tanirawo debbo sona hara ko ɓiɗɗo debbo o acci siko ɓiɗɗo debbo o acci haray no wawi on ɗo ƴetti feccere tanirawo makko debbo on ɗo ƴetta jeegaɓal takmilato sulusay ka timmingol tataɓel ɗiɗi so tawi mo acci tanirawo gorko o ɓiɗɗo makko debbo on ƴetti feccere mum nden tawi ko tanirawo gorko o acci on noon ka ƴetta ko heddi kon kono siko gorko acci ɓiɗɗo gorko haray tanirawo makko na debbo wona gorko ronotamo haray kono woniri si tawi neɗɗo on nene goto bengoto kan no wooda haray bengoto ronta wona wigol waɗila baba goto haray ko Allah waɗi fi honɗum nene goto bengoto on no ɓattori may on cenɗi ɗiɗi ka bangal nene e ka bangal baba amma bengoto on no ɓattori mayɗo on sengo woto haray mo ɓuri mo doole sona taw hara nene goto bengoto on ko debbo on ɗon si ƴetti oya bengoto on ko gorko ma hay ko debbo so wona ƴetti nene goto bengoto debbo on o ƴetti feccere makko nen simo acci bengoto jo on o ƴetta jeegaɓal takmilato sultayn ka timmingol tataɓe ɗen ɗiɗi si tawi ko bengoto gorko acci kañum nene goto bengoto debbo on ƴetti feccere mum nden hande kadi bengoto on ƴetta ko heddi ko amma noon si tawi ko nene goto bengoto gorko o acci haray ɗum ɗon ɓeeɗa bengoto ɓe ronata hay fus ko noon kadi haray bappiraɓe ɓe ronata haray ko noon haray noon ndi dondi no jogii tugale ɗen ko tati tugale dondi ɗen ko tati ko المورث وهو الميت أو ملحق بالميت أو بالأموات. ثانيا الوارث وهو الحي بعد ميت المورث ولو لحظة. ثالثا الحق الموروث يعني تقال دون كتاتي tugalal nangal ko roninowo on ɗum ko mayɗo on jen jawndi haray ma kontaɗo ka mayɓe hay tawi o mayade wano neɗɗo hattaɗo si neɗɗo hattama no mari alhaaliji ɗiɗi kadi hara ko hattaɗo hara ko ɓuri hewde ko hatta kon ko kisiye yani neɗɗo yawɗo voyage fi janngugol ma ɗaɓɓere jawdi hara nanaka ko yahi ɗon accident no waɗi nanaka leydi ko yahi toon gere no waɗi toon haray on ɗon happete kala koɓɓe no happi duuɓi 90 fi kala woɓɓe roi 70 woɓɓe 70 woɓɓe 90 woɓɓe temedere woɓɓe temedere nogay woɓɓe inni ha gore e makko ɓen fof maaya kono ko ɓuri jiccude kon kala koɓɓen ko happi ko duuɓi 90 ittande o ñande o jibina
si tawi ittano ñande o jibina kontama timmi duuɓi 90 kanko on hattano ɗon o kontete ko mayɗo hay so tawi mo wuuri jawdi makko ni sende ɓiɓɓe makko ɓen hayno sonnaɓe makko ɓen hayno astahfirullah haray kadi tawa haala ɗimmo on ko haala tawata ko ɓuri jaalade e mum ko halakkuye masalan neɗɗo yaha wana ko nanten ɗo libi ɗo e batu no yooli ugol libi yaha Italie woɓɓe tawa daɗa woɓɓe lumba woɓɓe ronka lumbude jon noon hara on hattaɗo no jeeya e wonnoɗo ka bato ton ronke andede o jeeyano e daɗuɓe ɓen hara o naatu o nanga o naada kaso ma hara o heɓano o yottodira yimɓen ka o mayno ɗon ɗon ma wano hakkunde Maroc ɗo e Espagne ɗon haray wona duuɓi 90 wona sappeede ɗum ko duuɓi 4 ittandema ñande o hatta ha heɓa duuɓi 4 ɗon ko hatta ɗo darde si ittanno ñande o hatta ha heɓi duuɓi 4 si tawi andaka imo wuuri mamo maayi yani goto nanali imo noddi goɗɗo goto innalmo noddimo ma windanimo lettere ma yi'imo hande kadi kontete ko mayɗo hayso mayali ɗon haray inde to may ko waɗi ɓeni ma ɗum kontaɗo ka mayɓe ko ɗum waɗi buyi tan no falja ɓe senda jawdi maɓɓe ɗin ɗo eɓe mayde ɗum ko ella molna ko honɗum waɗi no jeeya e chartiji dondinin haqiqingol maygol roneteɗo on ɗo kadi ko tugalal tawgol hara on timayi kono so a ronnini jawdi mani e ma yaade hara a waɗi ella ɓe waɗoɓe ɗum ko sikkugol kañum waɗi ko moƴƴi fiwata rewɓen tooñe ma wata ɓe tooñidir hara na an wasiyotu yoɓe gollitino islam o wiiri noon kono a duwaka sendugo jawdi ma ndin ɗo e amayde na an sendata jawdi ma ndin haray e tugalal ɗimmal ngal ko ronowo on e wuɗɗon ko wuuruɗo on ɓaawo maygo roneteɗon haysi ko segonde kadi won hakkude maɓɓe ma minitaji on waɗi si tawi fellitama wondema oɗo attike mo mayde haysi ko minti 5 ma minti 10 ma leere halaka leere haray mayɗo ɓawto oya on o yaronaymo woɓɓe no inna joni ko honno goɗɗo oɗonde kankadi o maayi wona accident aaden e mawɗo mum bemmu ma yumma mum yahay oto ɓe waɗi accident yon noon be makko maaya e 10 heures kanko maaya 10h30 hande kadi o mayɗo e 10h30 o ronay o mayɗo e 10 heures jon noon ɓena kono honno ronta o maayi o ronay konko o ronta ɗon ko ronoɓe o ɓon ronta ɗum ɗon ko ɗum wiyete almunasakat joni wana on masalan ɓiɗɗo on kanko ɓe makko waɗi accident hara on mo jombi mo mari ɓiɗɗo hande kadi on konko ronta ɓe makko ko ɓiɗɗo makko on e ɓeygu makko ronta jonno anda sindo tawno hara ɓe maydu ma wattuno mayde ɓeygu makko ronta ɓe makko ɓiɗɗo makko on kadi si tawi oyano mari ɓiɓɓe ronta mawsoro mum kono noon si tawi o ɓen makko attike fanɗi o ronay ko ronta kon oɗa ɓeygu makko e ɓiɓɓe makko on hen ɗo sona ɗum ruttano ronoɓe ɓen makko ɓen kadi ronanoɓe haray kadi haray tugala tammal ngal ko honɗum ko haqqe ronteɗo yani jawdi ronten ndi goɗɗo ko mari ɓiɓɓe kono ɗuuɗi o si o mara jawdi rontaka so mara jawdi rontaka joni ko so ontino mari jawdi si rone joni ɗeɗo tugale tati ko maɗe timma si dondi ndin timma kañum kadi joni ɗiɗo no timma noon kadi charte ji ɗi ronka timmude ɗon kadi mon
sharti ɗon ɗin kadi ko tati sharti ɗon ɗin ko tati honɗum eni shurutul irthi thalatha awalan tahaqquq موت المورث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود ثانيا تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء كالحمل ثالثا العلم بالجهة المقتضية للإرث يعني كأسباب الإرث معرفة أسباب الإرث هري شرطي جنون دين كدي كتاتي fiistugal ɗo wodama sartiji ɗin ronki wodede haray on kadi kara han dondini wonirta wata wonde ara nun ɗum ko haqqin ingol maygol ronteɗon fellutugol wondema ronteɗon maayi fellutugol wondema rontoɗon maayi ɗum ko sartal non ma kontugol ronteɗo on ka mayɓe ana wiɗen neɗɗo hattaɗo wona ha ko happano ko sabbita ko lanna ɗimmum ɗum haqiqingol wurugol ronowo on sanga maygol roneteɗo on hayso lahata ma kontugol mo ka wurɓe wano neɗɗo wonɗo e nder reedu goɗɗon ka reedu anda somo wuuri e somo maayi kono noon haray mo konta ka wurɓe ha o jibineta na ko wuuri sarti tammo ko andugol bange wonɗo sabu on tironta on ko fi ono ronita o ko honɗum sabu honɗum ronita ɗum ɗon ko asbabul irso go'o ko imma hara enɗan hakkunde maɓɓe ɗum kadi an enɗan andugol ko ka bange honɗum kaka ɓiɗɗo woniri on bange o jeydiri ɗon kaka ka baba woniri kaka ka nene woniri kaka ka bappa woniri kaka ka musidɗo woniri ɗum kadi ma ande si andal ɗon andata ko hombo heedata oya ko hombo si oya no wooda heeda oya ɗum ko ma anda ɗum kadi bon ma anda ko alaqa zawjiya ko jokkodiral resdiral woni hakkunde maɓɓe ka ko jokkodiral rinɗingol ba si tawi goɗɗo kadi rinɗini goɗɗo taw on mo rinɗini ala ronowo haray rinɗinɗomo on ronaymo kono ma ande ko honɗum watta simo rona haray ko ɗum waɗi ɗiɗo sartiji tati ko ma ande ɗiɗo sartiji tati ko ma ɗi woode si dondi ɗin kadi woode ko noon kadi no ton ko haɗata dondi ɗin tugale ɗe woode sartiji ɗi woode kono goɗɗum ara heeda hakkunde ronowo on e ko ronete ko ɗum ɗon kadi ɓenni ko tati kono ɗo nane en acci sababuji dondi ɗin kono en sufike la sababuji dondi ɗin kadi ɗum ɗon fottana ɗin ko tati woɓɓe go inni ko nayi ala nun ɗum annasab ɗimmum ɗum annasab ɗimmum ɗum azawjiya alaqatu zawjiya tammum ɗum al itq alwala naya ɓum ɗum tawɓe kono fen ko baytumal muslimin kono ko ɗiɗa tati fottana go'o enɗam haran hakkunde rondiroɓɓe ma hara ko alaqa zawjiya jokkodiral resdiral aaden e ɓeygu mum ɓeɗo kadi
si dewgal ngal humama tum hay so tawi ɓe wondali e bandi ɓe wondali suudu haray gorko o si gorko on atti mayde debbo ronani siko debbo on atti mayde gorko ronani hay so tawi ɓe wondali e bandi kono woɓɓe jombato harno ɗo woɓɓe no ɓe ro goɗɗe maɓɓe maaya mayɓe maɓɓe o e ronda aray ko noon kadi si goɗɗo rinɗini goɗɗo tawata on mo rinɗini mararonowo amma simo marironowo rinɗinɗo ronta kono so mararonowo haray rinɗinɗomo on ronani haray ko ɗum ɗo woni sababuji kadi ko watta goɗɗo rona no toon noon tugale ɗe woode chartiji ɗi woode sababuji ɗi woode goɗɗum ara baara tawa wata ronde honɗum ɓeyni mawani l irs almuttafaqa alayha thalatha alqatlu walriqu wa ikhtilafu ddin ɓeyni ko haɗata dondi ɗin kadi hara ɗiɗa fo wodama ko tati gogo on ko wargo si goɗɗo wari mo ronata o rontama si goɗɗo wari ɓeygu mum yo Allah dandu o rontama si debbo on kadi wari moodi mum o ronta moodi makko si ɓiɗɗo wari ben mum o ronta ben makko si babajo kadi wari ɓiɗɗo mum o rontama si goɗɗo wari neno goto mum o rontama si wari ben goto mum o rontama kala mo onti wari haray tugale ɗin no ɗon chartiji ɗin no ɗon e sababuji ɗin no ɗon kono ari goɗɗum baari ɗon ronu gongol o ronta ko noon kadi jiyankako fewndo jiyankako woduno fewndo ɗum woduno kadi haray jiyaɗo ronta hatta no rona on tuma hari ko jiyaɗon jeeyi kon ko pullo makko on jeeyi yani ko jeeyiɗo nene makko on jeeyi hay so roni na kanko jeeyi koye waɗa wona yaade ko ɗum waɗi si tawi islamu ɗo amma noon fewon ɗo ka fewon ɗen ɗo mo kala ko golta kon kañum jeeyi goɗɗo hono wiyete goɗɗo henta ko golɗa kon komi adduɗo komi marata ma ko kañum ɗuman ɗo ɗum ɗum ala toon amma noon fewndo wooduno ɗum kadi fewndo wooduno wona fulɓe ɓen dumaɗo annoon fof hari ɗum woodi fewndo ɗo ni mori tan ɗum no woodi bon kono buyno sikka ko fulɓen tummarno ɗum annoon fof hari no woodi ko Allah kadi itti ko Allah itti wona goɗɗo haray nayo goɗɗo mono ko Allah waɗi ɓay ko Allah waɗno kanko itti kadi haray ɗum ɗon ko hono wiyete ko harata go'o hari baka wooda woode ɓay no woodi ha joni ko tata no wooda haray ha joni no woodi ko tata ala tan ala bon ko hattata mum ɗum ko luutodirgol diina luutodirgol diina si tawi ɓiɗɗo on ti woni catholique jo Allah dande danna kala kanko ko julɗo o ronta ɓiɗɗo makko si ɓiɗɗo on kadi woni julɗo bamum ko catholique bamakko rontama si debbo on kadi woni catholique jo woni makko ko julɗo o rontama haray luutodirgol diina kam kadi haɗay rondirgol ngol haɗay rondirgol ngol haray ko ɗum waɗi no toon kadi ko haɗata naya ɓum ko ɗum ɗon fottanaka ko karankoɓe no luutode fi mum won honɗum a zina zina on kadi ko haɗata londi kono karankoɓe go inni ko woni ɓiɗɗo zina on o ronata wi'aɗa ko baba makko on heɓino nene makko on ɓayna baba makko heɓino nene makko on o ronatama
kono o ronay nene makko o ronata wiyaɗo ko baba makko on heɓinɗo nene makko on kono o ronay nene makko ko ɗum waɗi ɓen ɗon ɗum ɗon yani khilaf hakkunde kalankoɓe no e mum waɗi on ɗon ɓe kontama ka ɗuma sona e defte goo hara ɓe waɗi fiino faami rewotonti e nokku goo hara ɗumannake e kontuɓe ɗum ɗume haray ko haɗata kon ko nayi kono ko fottana kon ko tati fottana kon ko tati haray noon haray inchallah ɗe wawi dara ok haray no ton kadi ko tawata jama on foti famude ko tawata Allah subhanahu wa ta'ala himo happani goto kala ko duwa heɓude yani ɗum ɗon بين الفروض المقدرة في كتاب الله أوريجي حبا لدين كدفتر الله أوريجي دين فو كود جيب الفروض المقدرة مطلقا 7 6 ثابتة في كتاب الله وواحد ثبت بالاجتهاد هري farillaji happaɗi ɗin ka deftere farillaji happaɗi ɗin fof koɗi jeeɗɗi jeego ɗum no ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala goto on ko tinnare karankoɓen ɗum ɗon ala ka deftere Allah ɗum noon honɗum woni ɗum ɓeyni ko feccere يعني النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس نقولي الفروض المقدرة في كتاب الله وأما الفرد الثابت بالاجتهاد ثلث الباقي للأم في مسألة الغروين أو الأمريتين يعني هري ko happa kon happanɗe ɗen ko ɗe jeeɗɗi farillaji happaɗin ko jeeɗɗi jeego ko tabutu ɗum ko deftere Allah goto on ko tabitir ɗum tinnare karankoɓɓe honɗum ara nun ɗum ko feccere ɗimmun ɗum ko nayaɓal tammun ɗum ko jeedataɓal nayabun ɗum ko tataɓal joabun ɗum ko tataɓe ɗiɗi jeegabun ɗum ko jeegaɓal no o jeeɗaɓun ɗum ko tataɓal ko heddi kon wonande nenejo on ka mas'ala bento garawayn ma umariyatayn ma garibatayn ma garimatayn yani o ɗo mas'ala o fewno sayna Umar o waɗi o waɗano fewno nelaɗo yani goɗɗo maayi acci yumma mum e bemmum e moodi mum joni noon tawi ko honno sendirte si tawi nenejo jonnama tataɓal timmugal o ɓuuray moodi makko joni noon si o jonna innama yo jonde jeegaɓal na ɗum Allah wiyanimo ɗum ɓa ɗon ko tataɓal o happanaɗo ɓa ɓiɗɗo ala ɗon ɓiɗɗo ala ɗon oya mara ɓiɗɗo kadi o mara musidɓe ɗuɗuɓe ko ɗum ɗon watta ƴettata nene jon ka tataɓal adda ka jeegaɓal joni noon ko ɗum waɗi ɓe innanimo tataɓal ko heddi ko joni si modi bo ƴetti ko mum kon ɓay masalan ko jeego luttey tati joni noon ɓe inna noon nenejo ƴettu tataɓal ko heddi ko tataɓal ko heddi kon ko tati joni noon on tati ɗon so innama ƴettataɓal ko gooto joni o ƴetta gooto modi bo ƴetta ɗiɗi ko ɗum woni ko masalat algarawayn ma ɗum almariyatayn ma algaribatayn ma algarimatayn haray musidɓe julɓe heɗi ɓe teddura
e nde moƴoɓere barkinande islam ko Allah e keerol areɗen harde ɗo hande darsu men on bi isnillahi ta'ala ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on faami julɓe ɓen dina maɓɓe kan o arsikaɓe kadi gollitirgol ko ɓe faami kon o tabintina e dina makko ha ñande ƴette en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yiɗin jama on ɗaɓɓutugol goonga alana ɗaɓɓugol goonga janggen faamen dina man kan gollitiren ɗum en soñjota ko aduna o lahara o haray ɗen jarna musidɓe men dariɓe fino o programme marsira ono cheikh Atit Diallo cheikh Yunus Diallo e kala wonɓe nde moƴoɓere barkinande karmakoɓe e jangoɓe haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude ande laara waɗanaɓe ɗum ɗo joddi aljanna o ittana en sunoji men ɗin fof wattana e welo welo o ittana en sunoji ɗin o watta welo welo o ittana en andeji ɗin o wattana en newende en toromo kanko subhanahu wa ta'ala kala nawɗe meɗe yo Allah sellimo kala selɗo yo Allah dandumo nawnare nde nawnare wonde soñjude jama on soñji adna on fof en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittan en nde yo Allah ittan en o jarroboye yo Allah nawinen on jama on tuuba rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓana en tuube on ittan en o jarroboye en toromo kanko subhanahu wa ta'ala yo waɗu geɗal ɓe men ɓen ɓuuɓere gite wonande en adna e lahara o danda ɓe wonde masibo meɗen adna e lahara en torki Allah yo Allah tabinten e dina makko kon ha ñando ƴetten waɗen huloɓe Allah rewoɓe Allah yurmodiroɓe walliniroɓe yo Allah fottin jama laginon kono lahara yo Allah fottin joggoɗo lahara assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh akhukum fillah ustad Alfan Bari min mawalid darul iman jafuna kebali dalaba المقيم في كوناكري في أنزمانيا بلاتو السلام عليكم ورحمة الله